guys, we're here. Nahanap ko si Susha. Nakita ko na si Susha. Ayun siya guys, so. Oh my God! Oh, my best friend! Ba't may pagayt niya? Nakakahiya. Yung mami ko. Ay, ano ka po? Kasama ko na siya! Guys, kakain na kami. Hi guys! Hi guys! Kakain na kami guys. Hi guys, mirror shot lang kami. Hi guys! Tapos na kami mag-eat. Yes. Then we're going to the time zone. Guys, libre niya ako sa time zone. Classic or my filter? Filter and decorate mode. Filter and choose your camera. 3, 2, 1. Smile. Paano? 3, 2, 1. Smile. Retake your photos or press next to start decorating your photos. Ayan. Ito. Hi guys, uwi na kami. My God, never na kami magkikita ulit. Magtanda na namin. Balik na ako sa Davao eh. Bye-bye! Nag-hug na kami! Guys, wala na si Susha. So, naghanap kami ng lamp for baby kittens. Where's Susha? Susha. Oh, Susha. Susha. Yeah, bye. That's the end of the vlog.